ইলা পাবনি আদিন ইলা যেটা সেটা কার্যক্রম यहाँ कुणाते जा चोरकोट लगी छे कुणा गलो रे हे भगवान চেয়ার কাটেছিস আপনি ও কচিস कुणा বলেছে লোকটো ওটা ঢুকি যাবে জিতে এই कुणा चोरकोट লাগিলো শোনা বলাছে জানিস নি আজি পাবনি দিন হ্যাঁ আছে রছান এইলা করতে করতে শোনা আজি করে শোনা দেরি হয়ে গেলি কে শোনা এইলা ঝঞ্ঝট বেছানির কাম বেছানি লে হাকু কথালা শুন এলা লেতের সাথে বাপনি মোক আজি চন্দ্রগড়ি যাওয়া হবে মোর হতা কবি গোষ্ঠী ছে কবিতা লিখিছু ওলা কবিতা জানে মোক হতা প্রস্তুত করা হবে কবি গোষ্ঠী ছে কেতে কবি গোষ্ঠী তামা কেতে পেঁয়াজি গোষ্ঠী কেতে রুশনি গোষ্ঠী লে দিনা বড়া শেষ করিয়াছু ওলা না হয় এলা বেগুন গোষ্ঠী আলু গোষ্ঠী ওরা গোষ্ঠী কতগুণ মুই কচু কবিতালা যেটা প্রস্তুত করা যাচ্ছে সর্বসমাজ সর্ব একদম সমিতিলা সে লোকলা আসেছে বড় বড় লোকলা আসেছে দেখেছে পুরস্কার দিয়েছে হ্যাঁ ওইলা কার্যক্রম যাচ্ছু তো খালি ওই সুরজ কবি গোষ্ঠী বেগুন গোষ্ঠী আলু গোষ্ঠী টমেটোর গোষ্ঠী ওরা না হয় ওরা কথা নি आप देख पाबनी दिन कम से कम चुलीला तो बांधे স্টার লীলা জানিস না আজ গালি स्टार चुलीला बनवाए नी अते दिन कार बेछानीला हमार नानी दादीला कैसा लस लस करे आंगुर खाबा बाने हां देखोर कैसा अच्छा आंगुर खाबा आलाकर की कम पहले लोकला गोदा लागि आबे चुली छरी दिबे एकदम झलमल झलमल হালকো छुटी एकदम छुटी पिलिया नि रहा दी ওরা কথা নি মোর দেরি হয় চুলি আছে মুই যাচু দেখি ছাগল ছেড়ি আজি পাবনি দিন বে মুখ খান ছুলছুল বানাইছিস কাদা দাদা লাগবা দিস না খাবো হ্যাঁ দাদা লে যাবার তো যাচ্ছিস একটা কথা শুন না হিতে না লে ফের তোর কথা যাবার তো যাচ্ছিস মোর লাগা দরজা লাগা পান আনিস না মোর নির কেন দেব দরজা লাগা পা খালে রিম রিম করেছে খালে রিম রিম করেছে ও হায় রে বেছানি পাইছো রে দরজা লাগা পান আর হচ্ছে পুরো কয় শোনা জারদা লাগা পান ও अब मैं पढ़ा लिखा नहीं कुछ नहीं सुना मैं के कम दरजा लगा पान सुनी चु माने बुझा আছে নি কয়লা ছ বাচ্চার বালা দোস না ওইটা হাগবে ওইটা মুতবে মা বাপ ছাই নি তো কা উঠা গুখান খাইব না গুখানা খাইছে না কি বসা ছি এরম দি কথা না কোনা কেন লাজ লাগাছে না শুনা দরজা লাগা পান হচ্ছে রে বেছানি জারদা লাগা এ জারদা লাগা পারলে हो তো লে 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 আমি যাচু এ ইদর শুন না যাচ্ছিস বাপ রে আর একটা কথা শুনিলে না लेकिन इला बेछानी फुसा बाते देरी नहीं एक कैसी ने की फुसा भारत की एक कैसी ने कौन फुसा ले कौन हम करे देरी होते जाबा तो जाची देखना मुख खान मोर केना होगी छे देखना फेरिया आनिस ना मोरता ने फेरिए लगा बे किला रे बाप भने यो तो अचमी कुरो हो फेरिए लगाम ए हे बुझनु फेरिए लगाम ना हो फियर एंड लवली ओ sok करे माथाला रचते sok करे माथाला नहीं रचे ओ फियर एंड लवली को फेरिया लगाम फेर या पढ़ा नहीं होले बड़ा मुश्किल इसलिए कहचू इष्ट मित्र संग साथी दाजू भाई दीदी बहनी सभा के बेटा लग मात्र ना है बेटी लग पढ़ाई हां देखो दिना अक्को क्लास मां बाप ला पढ़ा के नहीं आ बोले फेरिया लगाम दर्जा लगा पान ले बुझी गनो माने फेयर एंड लवली सकी किसको हां ওই रो ए ওই খান 25 দেলে লে মিজাছু আরেকটা বেশি কেন মোর শুন না একজরা আরেকটা বেশি না আপনি অন্তে না আপনি একটা কই দিব না কোন ফুসা বারাস কি আর মোর দেরি হয় চুলি আছে একদম দেখ না চুলি লাগ কেন হয়ে কো ভীষ্ম পিতা তেল আনি দিস না আরে ভগবান ভীষ্ম পিতা তেল পুরো মহাভারতের ভীষ্ম পিতার তেল বানায় মহাভারতের না हो ঠিক আছে একদম সকস করে ভীষ্ম পিতা তেল না হরে বেছানি উখান को है सुपर भस्म तेल ওইলা লাগা তো তোর চুলি লা সোনা সসো হইছ সোনা ওই তো তে উড়ো কথা কো বলে ভীষ্ম পিতা তেল হে ভগবান ले হগে গুনা হই গেলে না আছে কে বাজে আসপতে देख उड़ता पंछी बहता पानी है अब ये घाटे पानी वो घाट
মুই একা কবি লোকটো আর কবিতালা কহমু আর যদি রিকোয়েস্ট কয় একজোড়া সানো হবা পারে গরু গায়ে ছাগল ছেড়ি মানে আজি সামলাইস হবে সামলাই নিব মুই ওলা বড়িলা দেবেন আসলো ছে না সকালো সকাই দিন বড়িয়া বেনু আচ্ছা জানে মত চমৎকার বড়িলা বানাইলে একদম লে ওইলা বড়িলা খাইস মুড়ি তুরি খাইস মুই যাচ্ছু না হ্যাঁ আমি কি কব কাছা শুনি আজি আসবো না রবো লে দিনা এরা তো কথা দেখো আসি না রহম कोई गारंटी छे सुना मुई रवा पारो आसो पारो अब केन आरो रबा पारो आसो पारो केन ति सुनाई आरो एकटा कोना ले कथा एरे बुझे माने 95% में अजिने आसी क्या कि पाबडा दिन हामालिची पाटी सागरेर मासु हता काटी जा खसी ते सुना अब पाटी सागरेर मासु और खसी मासु फरक छ मुई सायद उति रबाम माने আজি পাগলা রে সারকি আর না দাদু মুই মাথার ইচ্ছা হিলছে রে দাদু মুই হা কাহাও রে ও মোর বিদে সিও মোর গারিয়া দেখা যাচ্ছে আরে বাপ বহুত দিনের বাদ দেখা গেল বাপরে তোর দাখির মধ্যে ধার বিচলিয়ে উঠেছে बाबा बहुत दिन से तक घूम रहे इसलिए तो क्या हाँ अरे बाप लोग तो एकदम बाप रे ढस ढस हो गई थी हम नहीं आ रहा क्या नाम चीज मुझे तो ठीक है चू बाप रे तो तने उसके मन कंधे छो बाप रे उसके कंधे छो बाप रे बाप रे बाप रे अरे किसे को तैयार खबर কি কব सफा 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 কি লা দেখলি দে नाटक छे घिन लगा करे छुटाई दिलो हां ई কি চার খবর শোনা খবর কি ছে বাপ রে মন্ড কাঁদেছে এই কানিস না নাম ইয়াদ করু তো ওই কার খবর লা পালে কাঁদেনি নাম ইয়াদ করু তো ওই ছাগল চড়াতে পাছাইতে গিয়েছিল কোন এ ওলা আলাও ইয়াদ আছে তো ইদর শুন যে পারা চুকুন না ঘর কই বলে কবি গোষ্ঠী বলে পেঁয়াজি গোষ্ঠী কি গোষ্ঠী और आगीच को আজি করে কবি গোষ্ঠী কিছু লগভগ নিয়ে আসবে হবে অনেকে বলি যে কই উড়োর সঙ্গে সঙ্গ নি আসো সকেছে নি আসবে কই ঠিক আসবে নাকি কই নি কবাই নি বামু হ্যাঁ মানে নি আসিম কই কিছু আজি পার্টিও বলেছি কি হনং হলে ওই স্কুল থাকিস না গুতাতে খেলিস হয় না এগুলা তো ইয়াদ আছে তো বহুত ইয়াদ আছে সে মো একদম ইয়াদ আছে হয় না বহুত ইয়াদ আছে শুনো হ্যাঁ তে আপ কি কব পয়লা ছিলে আপ ইয়া তোসরা সোনা দিল কো পাহা করিয়া আপনি কি কম মনের খেয়াল से निकले किनु একদম শুনে বহুত ইয়াদ করেছু তুমি বহুত ইয়াদ করেছু ইয়াদ করলে হবে হ্যাঁ বিতাল দিনলা ইয়াদ করে না কান্নে করে মন পুলা দিন তো ঘুরিয়ে আসবে নি বিতাল দিনলা ইয়াদ করে না কান্নে করে মন ঘুরিয়ে আসবে নি সন্তোষ হরে মন কাটালাই শুনে ফুল ছাবলে আর পাবুনি ওই রে তো আপনি সবুর করেগা মন্ডক ওনঙ্গে করে হগুনানি তাই না আরে যে হলো পরে भी आखिरी तो हमार तो छैये तो पहला काट माया खान हाँ जाबे कुंदर ওই রে তো হগুনানি তাই না ले सुना কি কত টেপ করো কি কত টেপর ওই রে তো আল্লাহ ঘরত ছিলে মানে চুরি গেলে ভালো আসলো বহুত দেখা মানে আসলে তো মো হয় না তে বহুত দেখা মানে আসলে জানো আমি বলছো এ ফিডব্যাক আছে কি তে আরো গটলাই ঠিক আছে না খবর আরো গটলাই ঠিক আছে কেন করে ঘুরিয়া চলে আসলো তে কেন করে ইলা ওহো বাপ রে আজি কারে কর্মনি হলে
ঘর আছে নেলু দোয়ার খান লাগাল কেন করে পেপার আসেন নাকি হ্যাঁ ওই আসেন কোনা কি দোয়ার খান খুলবে আরে বাপ লে কেন বলতে এই নুকা নুকা আরে হাপু হেটা না আস্তা তুমি পঠাছো আস 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 কোন হাতে বাপরে হই গে ইধর বাপরে জামনে কাম ঘর আছে নি লোক কোনা পঠি গেটা পঠি एउटा फाइनल संसार কার সঙ্গে বলছে ও মোর দোয়ার খান কট কট কি কব দোয়ার খান খুল না খুলেছু থাম মোর তো দোয়ার খান খুলবা শোনা তার দেরি एउटा मात्र हो एउटा अनि यहाँबाट एउटा কি করছে রে বা ঘাটো শরীর লাও তো বেলবার ভাষা इधर सुन ए মোর चुली आस्नु बोले नि आसिम कैसो त आजी करे क्या सुना चुली आस्नु सुना तेरी ला कोचकुनी आउट काउट प्रोग्राम होती ना एकदम से ना नी है मन किटे गेले हतना वाला देखिए एकदम से ना कार्यक्रम कम से कम एक सीरियसली होकू बोले आजी बोले नि आस्को तमार बोले पार्टी आजी बोले खसी ते बोले छिले आप लोग को पूरा पार्टी खावरा से रह जाओ सुना हाँ अब इधर घर धनी रखला छोड़िए अच्छा एक कथा को तो हाँ एतकुल से दो रहन खुला देर लगी ए ते सुना भित्र सुना ते सुना एक जरा सुना करी र खुला एक जरा टाइम लाग्छ न सुना करी र खुलवा रे तान टाइम लाग्बे कहाँ सँग बोल्नु म त बोल्नु वाला खाला है कारो सँग बोलु मुई हैगेल पोखरा पर्नु आजी मक्तनक दे लागि बेने कारो सँग नि बोलु ओ ले ठीक है हैने है के इरा पकड़ा र परले इला गाडीला रिङ माथारा टिन्टे नाउडिल एक कप चा किलो पाबो नि ए पाम न न्यारो पामा चानन लेमे आने चुचा खान बाप रे ओ मन्डो हदी आछ बेसना है चाहन अन्त एक कप खाऊ चक्कर लाग्यो चक्कर भरे कारो नम्बर ओहो बाप रे गरम चाहन खाना सायद मन्डो ठीक हो लेकिन चाहन सुरुमा यो पेन्ट उहाँहरूसँग भेटेर नम्बर बाप रे एकदम छाकेरमा दानी दे दिबा लगे आफूले चा खोले त गरमा खाले बोले मजा आवे त्यो पानी सुना की होले सुन चाहन फला अनि पनि लागे कन्सेप्ट कोन जुरुआ ना आनी दिनो जुरुआ दिले भन्छ कोन खाबार मजा त एकदम छानिन मात्रै ढाली दिले एकदम जिबार छाकले मासु बनाएर हवे स्वाद है बाप रे इला सगा जाय मोर म लकडाउन नि थाहा छ ए नलगा न हेर खाइ गेल की चाहन इला सुना सक पर हेर म एतान गरम चा केन को सोइ गेल हेर लास्ट पाउगे कम सराइट फटाफट पैस बैलेन्स सब 12 ओइला मोर हुन्छ ब्रो ए सुन त की हल्कु यो डर लगाको किन र ओरा इरो बाउ र आशिष लुको कृष्णको बरा छ त तोर बाउ रहनु छिलकु नि इरो मूर्ति र ए बारो कृष्णको बरा छ त ते सुना बाउरो डिजाइन छे सुना मूर्ति र ए बेटी र झ्यापुता नि एकटा ले जाई दु त एकटा स्प्रिङ वाला मूर्ति ले जाई ने ससुर त ससुरे अलबत ससुर इरो मूर्ति रानी दिछ बाउरो बेटी र माया यत्रो मूर्ति केन बनान्छ बाप लत गरे लियासी छे केन बरा आनी छे लियासी छे आइगे नाजी र परले आजी मूर्ति र হয় ओइ बाउगे मोर आगुती भिजाल छिकी तो सुना लाडा छि छुया छि जेटी सेठी मारी स्प्रिङ फिटिङ छ त्यो जेटा से नथिस बता सुना न यो पुना सुना नि संख्या लागे छे मूर्ति र आगुती आर भिजाल रह दाल में कुछ काला है अच्छा ले ठीक है তুই শাক ভাত না দেখ হ্যাঁ ভোগ লাগি গিয়েছে আর মুই শোনাবে ঘরত কোনা দেখাছু কি কেন তুই নাবে তুই শাক ভাত না দেখ যা ভাঞ্চি কটার তুই दाल में कुछ काला है के बाजी इसीलिए कोचे घर आसबो ना नहीं आसबो हैं देखो तो कोना अच्छा से ए कुछ ससुर तो बेटी रो माया अब मूर्ति रो जुदी आनी दिছে ता अच्छा है ना ता ओ
बाप रे गरम खाना एकदम सिना खावे मोर टुपी हाथ হবে कम से कम लोग आजकल मानवा लगा चाइना खासा लोकटाय बनाइছে खासा लोकटाय टुपी हाथ होल कम से कम हैं जो मोर कर আছে কি তুমি কেন করে কি লাডি আনতা করে দেখানো वर्षक मुर्रा खारे नहीं होले हो पाए मनवा लगे चाइना रो सेम टू सेम लोग टके बनाई चाहिए कितना बाप रे मोर तू भी रो खाने गिरिए जाछी बाप रे खासा जुताले एकदम से ना ठेंगाने ओय ओ लोकला कोइले बोले छतकारी स्प्रिंग वाला जेठा दाबले क्या पटक लगाई दिए दो चार सिटका बाप रे खासा पेट है मोर बाजी के संघाय छे मो इला कथा बोल मो देखे नको बोल मो घरे कथा बोली नी बोली परत जाय बोले सात घर হয় গে রাতি করে বুধার তুলি লাউ ঘুরিবে মন नको হতে হয় গে ধরা পড়ে গিনু ইলা ঘর ঢুকার পানিলা নিলাই দিবে আজ या कुछ संख्या लगा छे मुख या तो मुख 2-4 सटका लगाए दिल करे है ना आप की करलो होबे हम फिर संघावला আছে लोग तो खासा खाकू बाजी ताई को मोर बसान मूर्ति ना हो इरो फुर्ती रो यहाँ द्वार बागनी तो यहाँ झाल खुला डुकी छे रोधा ए बुझा गेल कब रो यहाँ मूर्ति ना फुर्ती रही रो यहाँ केनों करे की कराल दे सुनता हां की हलको मूर्ति रे आंतिस को मूर्ति नहीं नाते तो बेचारी रो যদি विश्वास नहीं करिन तबे कहां विश्वास करी एरो तो कजे को ले ठीक है हानि मूर्ति रे है ना हां मूर्ति रे है क्या सुना विश्वास नहीं लगे तो विश्वास है कोई गे पल्ला कोई आप रोबे जी धरधरी लावे बांस मैं बोझ में बांस ए गाओगे बाबले जानगे ए यार घटू का बांडो तोले ना काउकी लगा सोए दे जाती अरे पाऊ था আর ইও উপায় নিকলে নি হবে ইয়া দ্বার খোলা নি ঢোকে দ্বার খান কট যা খান খোলা আজে জলদি পড়লুবে বাবু আগাওগে দেখে দারণগে আজি সকায় দিমু ছুড়ি চলায় সকায় দিন লে লা বাবু কে শুন এটা তো কচু শুন না করে না শুনি এ শুন না হিদো শুন না মোহরা কথা কো বনু सुनना भाई को अब तू आसी गेलो ए ना छटर वाला पंजाब से आसनु चलो दी तो पंजाबी रो होबा लागे ना खासा बन मतुरे करछ हां अनंदा हां फेर हनी तू लेकिन कतार होता है ना एकदम भेरा तोर पड़ी गेछु हां 17 बछर पर आसु त केन करे ना त कतार गेले तो अरबीला हाथे होबा हबे ना अस्सलाम वालेकुम ओ देख या घटू केन बागन को हबे साला छोरी अपना पीछा बेटा अपना रे ये बुझा दे लीला फेसबुक लगाए माने गड़बड़ कोली 17 के उधर तू केन बड़ा चिन्मो ओई रे तो या ओई रे बदरे बेरा से ओई धरे आ फेर की कोन गिनी हां बोलू रौनी देखे मो मोनी देखो साला बोलू तो कतक मतक तो लगे कतक मतक ना है बोलू रो भारत माने गैर मजबूतीत माने आप की को मुई लगा था ए साला नी छोड़ मुई साला गाजी मुई बाप रे ए